देख पिला माने वेलकम टू ओडिशा आईएसएन बैंकिंग। तो आज पिला माने क्लास देखिए आमे ओडिशा रो क्लाइमेट ऊपर एवं सॉइल ऊपर डिस्कशन करबा। यदि आपण देखिबे ओडिशा रो एटी डायनामिक ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट ऊपर तो आपण केमती विभिन्न डायग्राम देखा जिवो। तो फर्स्ट डायग्राम होची जियोग्राफिकल पोजीशन। पोजीशन को बेस करथे गोटे क्लाइमेट हमरो को क्लाइमेट ह्यूमिड हबो, कोटा कोल्ड हबो, कोटा वार्म हबो ता डिपेंड करिथाय हमरो एंटायरली विदिन ट्रॉपिकल जोन अछि एवं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऊपर मते डिपेंड करिथाय। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस केमित करिथाय लैटिट्यूड पोजीशन एवं मैरीटाइम प्रॉक्सिमिटी जेमति बे ऑफ बेंगल जदि पाखा पाखी अछि ता पर डिपेंड करिवो क्लाइमेट केमिति रहिबो। तापर देखिए क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मध्य होइछि प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल सावना जोड़ा कि साइन होछि एडब्ल्यू आ डिफरेंस वेट ड्राई सीजन मध्य होइथाय जाको बेस करी कोस्टल स्ट्रिप ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट मध्य देखा जाए एम देखा जाए। एम देखिबा एठी कोपान क्लासिफिकेशन बेस करी प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिकल सावना ये मध्य एडब्ल्यू एवं कोस्टल स्ट्रिप ये मध्य सेम रहिछि। पिला माने थर्न वेट क्लासिफिकेशन देखिया बोले आपन डिजाइन एज ए सब ह्यूमिड रिलायंस ऑन समर मॉनसून डिफिशिएंसी इन विंटर रेन्स एमती विभिन्न क्लासिफिकेशन आम करिपरिबा क्लाइमेट को ठीक अछि। एवं देखि सब ह्यूमिडिटी देखिले एक्सटर्नली सॉइल मॉनसून समर रेनफॉल मॉनसून ये देखिया पिला माने फ्रंट वेट क्लासिफिकेशन रिलायंस इंटेंसली ऑन समर मॉनसून एक्सपीरियंस डिफिशिएंसी इन विंटर रेन्स। देखिए आम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आम 10 क्लाइमेट जोन देखिया कोपान क्लासिफिकेशन विषय आम आगु पगु पढ़ा ये सब आप डायग्राम खाली कहीदेली। तो आम जो अच्छी रीजन वाइज देखा वेरिएशन रीजनल क्लाइमेटिक वेरिएशन देखा बेस्ड ऑन डाटा अनुसार देखिए आम ये कोस्टल प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेट्यू ईस्टर्न घाट हिल रीजन वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ये सब रीजन वाइज देखा केमी सब क्लाइमेट होची। देखो जदि हम देखिबा एठी कोस्टल एरिया समुद्र उपकूलवर्ती अंचल एठी इक्वेबल एवं मैरीटाइम क्लाइमेट थाई हाईली वल्नरेबल टू सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म एठी बारंबार साइक्लोन स्टॉर्म देखा जिवार संभावना थाए। जदि हम देखिबा एठी कोस्टल एरिया देखिया ठीक अछि। देखिए आम नॉर्दर्न प्लेट्यू मयूरभंज केउझर की कैरेक्टरिस्टिक इलेवेटेड ऑन डिलूटिंग अपलैंड डेंस फॉरेस्ट कैनोपी हेल्प्स इन मेंटेन हाई रेनफॉल है ठीक होची। ऑन डिलूटिंग अपलैंड अच्छी डेंस फॉरेस्ट अच्छी कैनोपी अच्छी जोटा कि हाई रेनफॉल मेंटेन करि थाए एरिया रे। क्लाइमेट कंडीशन कोन ना एठी मिल्ड समर हेवी मॉनसूनल डाउनपोर अप टू 2000 मिलीमीटर पर्यंत देखा जाए। ये हूँ नॉर्दर्न प्लेट्यू मयूरभंज केउझर एरिया ये हूँ कोस्टल एरिया बेसिकली हाई ह्यूमिडिटीज 7 to 80% जो अच्छी रेन यही समय आपको बेस करी होई था। तापर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट देखिया बलांगीर संबलपुर टिटलागढ़ एरिया देखिबा एटी एक्सट्रीमली पिला माने कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रोन टू सीवियर हीट वेव्स एंड ड्राउट सीवियर हीट वेव ही थाए एवं एठी मरुड़ी मध्य देखा जाई थाए सीवियर हीट वेव्स एंड मरुड़ी क्लाइमेट एंड कंडीशन देख पिला माने एटी 40 डिग्री टू 46 डिग्री लोअर ह्यूमिडिटीज 50 to 60% एटी ही थाए आपनकर। एबे ईस्टर्न घाट हिल रीजन देखिया ईस्टर्न घाट एवं हिल रीजन देखिबा दारिंगबाड़ी कोरापुट एरिया एटी सब ट्रॉपिकल हाईलैंड ट्रेक हाई एलिवेशन 900 मीटर अबव द हाई सी लेवल आर क्लाइमेट होची टेम्परेट समर पाखापाखि 25 डिग्री टू 30 डिग्री फेजिंग डाउन द 3 डिग्री सफरिंग पर्यंत फेजिंग तो ये विभिन्न क्लाइमेट को बेस विभिन्न एरिया को बेस करी क्लाइमेट अलग अलग होता है एवं वर्षा परिमाण अलग अलग होता है हमर एवं से आम ये जो क्लाइमेट जोन अच्छी आपको डिविजन भी कर देछु। यदि हम देखिबा समर इन ओडिशा देखो ओडिशा रे समर देखिबा एठी द हीट देखिबा एते थाए ना टेम्परेचर पीक बेसिकली एप्रिल एवं मे बहुत टेम्परेचर रही है समर रे
ହେଲା इंटर पॉकेट एक्सट्रीमली डिस्टेंस टिटलागढ़ एटी अग्निशो लैंड ऑफ फायर एवं 45 डिग्री बेसी थाए एटी आपनकर देखिबा कोस्टल रिलीफ एरिया एटी स्लाइटली कूलर 32 डिग्री आरंभ कर 36 डिग्री पर्यंत एटी कौन थाए आपनकर क्लाइमेट थाए एवं एक्टिव सी ब्रिजेस एटी बेले बेले बहुत गुडे सी ब्रिज मध्ये आस्ते लैंड को कम्युनिटीज रिमेन ऑपरेशन ये होची कोस्टल रिलीफ एरिया ये होची देखिए हमें कि लोकल स्टॉर्म भी देखा जाए लेट आफ्टरनून रे स्टॉर्म देखा जाए वायलेंट प्री मॉनसून थंडरस्टॉर्म देखा जाए कि कालावर्षा कोई परिबो नॉर्थ हैला ब्रीच सडन टेंपरेचर मध्ये रिलीफ देखा जाए एवं कोस्टल बेल्ट ब्रिज मध्ये है देखिए कि मॉनसून मॉनसून को होची जून रु सितंबर या असला बंगर कोन समर गला जून टू सितंबर मॉनसून दा मॉनसून सीजन बर्तमान जून रु सितंबर बिल्कुल 40 देखो ये होची साउथ वेस्ट मॉनसून लैंडफॉल को ओडिसा रे 5 जून रु मन रखियो 10 जून मध्ये 5 टू 10 जून मध्ये साउथ वेस्ट मॉनसून ओडिसा रे लैंड हो एवं से लामान इन्वॉल्व होई था बाय अर्ली जुलाई सुधा से पूरा कंप्लीट रिसेट करते अक्टोबर अक्टोबर फेरी था आसी था पिला बळे वर्षा करे आसिया बळे मध्ये वर्षा करे देखिबा रेनफॉल क्वांटम देखिबा यदि 1451 मिलीमीटर एनुअली होता है एटा जो परीक्षा আছে ইম্পর্টেন্ট কেতে एनुअली वर्षा हेते टोटल ऊपर এটা মধ্যে আছে এবং যদি এই যে মনসুন देखिबा এই মনসুन को बेस करी टोटल जो रेनफॉल अछि मन रखियो टोटल रेनफॉल जो अछि 70 टू 75 टू 80% रेनफॉल रेनफॉल এই মনসুন जो भी है मन रखियो एंटायर ईयर पिला माने जो वर्षा है डॉटिंग ड्यूरिंग दिस 4 मंथ এই 4 মাস ভিতরে বেশি প্রবল মাত্রায় বর্ষা হয়েছে ডিউ টু মনসুন আমরা ওড়িশার যে বর্ষা হয়েছে তা মনসুন কাল বেশ করে হয়েছে ডিউ টু মনসুন মন্থ তা দেখো এটি ওয়েট মন্থ শব্দ হচ্ছে জুলাই এবং অগস্ট হচ্ছে আমাদের ওয়েট মন্থ জুলাই এবং অগস্ট আপনাদের হলো ওয়েট মন্থ জুলাই এবং অগস্ট আপনাদের ওয়েট মন্থ উইন্টার্স ইন ওড়িশা অক্টোবর ডিসেম্বর দেখো ফেব্রুয়ারি উইন্টার বেসিক্যাল দেখি আমি উইন্টার সিজন রে অক্টোবর নভেম্বর ট্রাডিশনাল পোস্ট মনসুন फेज অক্টোবর নভেম্বর হলা এটা পোস্ট মনসুন फेज को फेज कहली पोस्ट मॉनसून फेज एक्चुअली डिसेंबर सुधा हम कहया एटा होची टू विंटर फेज एटी प्रबल शीत होता है ब्रीज ड्राई कंफर्टेबल क्लियर डेज आ देखिए हम भी टाइम फ्रेम डिटेल देखिबा स्टार्ट होता है अक्टोबर डिसेंबर सुधा ट्राडिशनल फेज स्टार्ट होता है ए होता है फरवरी डाउन से अपन विंटर दारिंगबाड़ी देखिबा हमर टीवी पॉकेट का पूरी पत्र ठंडा है दारिंगबाड़ी कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एटी अफेक्शनली ऑल द कश्मीर ओडिशा के मध्य पहुंची जो टेम्परेचर पाखापाखि क्लोज टू 3 डिग्री पर्यंत मध्य आसी जाए एही समय दारिंगबाड़ी 3 टू 5 डिग्री पर्यंत क्लोज पाखापाखि टेम्परेचर आसी जाए एही समय जो डिसेंबर जनवरी पाखापाखि हो जाए देखिए और वर्षा पिला माने विंटर रेन सेफ्टी रेयर बा नेग्लिजिबल कर दिया बहुत कम वर्षा है रेयर को नेग्लिजिबल नाइट्रल फ्रॉम ग्रोइंग विंटर रबी क्रॉप पाइन जो भी वर्षा है यदि रबी फसल भलो होता है वाइटल फ्रॉम ग्रोइंग विंटर रबी क्रॉप्स मध्ये भलो होता है यदि वर्षा एम सब सिस्टमैटिकली आपन मन रे पड़िबो जे हमन डिफरेंट सीजन अछि को सीजन तर कोन रहिछि इंपोर्टेंट देखिए मेजर क्लाइमेटिक रिस्क एक्सट्रीम कौन क्लाइमेटिक रिस्क पिलामान थाए क्लाइमेट बेस रिस्क कौन थे हम जानिछे ओडिशा बहुत गुडे रिस्क मध्ये फेस करे ए समय ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन 480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन हम पे अबे बॉडी 514 रेलवे 480 किलोमीटर पूर्ण 514 रेलवे बे ऑफ बंगाल अनस्टेबल
ग्लोबल सुपर साइक्लोन बेस करितरे होइते हिस्टोरिकल एक्सट्रीम बहुत भयंकर मध्ये थाए पूरा 1999 महावात्या एग्जाम करि परिते सीवियर कोस्टल इरोजन बारंबार केओ इंडियन ड्राउट को देखा जो क्लाइमेट रीच होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो यानी पीक सीजनल पोस्ट नो जेगर बस हमर वर्षन फेरी थाए अक्टोबर नवेम्बर रे पाखापाखि बहुत वर्ष एही समय रे साइक्लोन वगैरह ही थाए स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली समय ही थाए फ्लैश फॉल मध्ये होई थाए मैसिव एग्रीकल्चर डैमेज मध्ये एही समय रे होई थाए हमर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है हमर रिपीट साइक्लोन को अक्टोबर नवेम्बर इरोडिंग मानसून high total rainfall is a highly unpredictable distribution. Coastal districts with seasons of continuous the base of Balkan, Batal Bekavala, Apollo Balas Bekavala, is somebody is a Oknawa. So, two major agroclimatic zone has one northwestern and north central side. Number two, two major agroclimatic zones. First, northwestern plateau ऊपर देखिए एवं नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो एमपी बाकी सब मध्य क्लाइमेटिक जोन से डिस्कशन करें फास्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो देखिए जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो एरिया ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ को डिस्ट्रिक्ट कवर करूँ सुंदरगढ़ देवगढ़ पार्ट ऑफ झारसुगुड़ा ये जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो एरिया डिस्ट्रिक्ट कवर करछि डिस्ट्रिक्ट कवर करछि सुंदरगढ़ देवगढ़ पार्ट ऑफ झारसुगुड़ा ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो इतिहार सॉइल डेवलपमेंट देखा जाए सॉइल होची रेड सॉइल थाए ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल मध्यम थाए मिक्स रेड और येलो सॉइल मध्यम थाए ए एरिया मान करे सुंदरगढ़ देवगढ़ पार्ट ऑफ झारसुगुड़ा जनरली एसिडिक लाइट टेक्सचर गुण मान रखियो एसिडिक एवं लाइट टेक्सचर गुण रही बुझिला ये देखिबा एटी क्रॉप सुटेबल टू प्रकार क्रॉप सहित है राइस मेज ऑयल सीड पल्सेस हॉर्टिकल्चर ऑफ फूड सब होता है ये एरिया मान करे एवं एई सॉइल रे ई प्रकार सब क्रॉप्स सुटेबल थाए जोरा कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो एरिया मान करे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो एरिया यदि देखिए हमें एटी नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो एरिया डिस्ट्रिक्ट कौन कवर करूची मयूरभंज कवर कला मयूरभंज की मेजॉरिटी ऑफ केउझर मयूरभंज केउझर वाला डिस्ट्रिक्ट कवर करूची डिस्ट्रिक्ट कवर आर सॉइल देखो लैटेराइट सॉइल थाए रेड एवं येलो सॉइल थाए मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल रेड येलो सॉइल एवं लैटेराइट सॉइल ये सॉइल टाइप नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो एरिया हैला वो नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो लैटेराइट सॉइल थाए रेड येलो सॉइल थाए मिक्स्ड एवं रेड ब्लैक सॉइल थाए जोरा कि हमर ई जो माटी आसिला सॉइल एटा पिला माने फूड पाई सुटेबल देखो सुटेबल वाला राइस पाई पल्सेस पाई ऑइलसीड पाई कमर्शियल फिबर क्रॉप्स ला टर्मरिक जिंजर चिली इस सब पाई फेमस एवं मसला जातीय शस्य पाई मध्य इस तुम बोला कोन नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो मन रहिला भले से नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो देखिया हमें इसके सब डिस्ट्रिक्ट कवरेज मयूरभंज केउझर सॉइल टाइप लैटेराइट सॉइल रेड सॉइल येलो सॉइल मिक्स्ड ब्लैक सॉइल तापर जो राइस पल्सेस ऑयल सीड कमर्शियल फिबर क्रॉप्स स्पाइसेस ये सबोली सुटेबल इन मार्केट लैटेराइट रेड येलो मिक्स्ड रेड एवं आर कैरेक्टरिस्टिक जो देखिए हमें पिला माने लोअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ इन अपर एलिवेशन बहुत कम वाटर वर्क करे एटा हॉर्टिकल्चर पाई फेमस एटा अपन पिला माने कमर्शियल फिबर क्रॉप्स पाई फेमस नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो एरिया जो होची नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो एवं जिबा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो बराबर अपन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटो नॉर्थ सेंट्रल प्लेटो फिर एटा को डायग्राम करथि मन रखियो मयूरभंज गलाबरे अपन मयूरभंज मेजॉरिटी ऑफ केउझर एरिया जहां डायग्राम थिला सेते अछि सॉइल टाइप लैटेराइट सॉइल रेड सॉइल येलो सॉइल मिक्स्ड रेड और ब्लैक सॉइल मतलब है एवं एथिरो लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम समझला
upper elevation area इसमें two वगैरह फसल वगैरह है rice pulses green grams black grams oilseed groundnut niger these सब प्रकार दिखा है commercial fiber crops like mista and coffee turmeric ginger chili etc ये सब प्रकार फसल है green grams black grams oilseed groundnut major commercial fiber crops like mista, spices, turmeric, ginger, chili ये सब देखा जाए बुझेला नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिस्ट्रिक्ट कवर करछि बालेश्वर भद्रक जाजपुर and आनंदपुर एरिया केवल मतलब नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया बालेश्वर भद्रक जाजपुर and आनंदपुर एरिया केवल ये सब कवर कर आर सॉइल टाइप देखो आर सॉइल टाइप हाई फर्टिलिटी डेल्टाइट alluvial এবং coastal alluvial soil মনে high fertility ଅଛି deltaic alluvial soil coastal alluvial soil along with steep of rail lateritic and coastal saline soil ମଧ୍ୟ ମନେ high fertility ଥାଏ ଏଠି ପତ୍ର ଉର୍ବର ଥାଏ ଏଠି alluvial coastal ସାଧାରଣତଃ ଥାଏ ଏଠି eastern coast ଆସିଲା ନା eastern ଭାଗ ଆସିଲା ସବୁର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ along with steep of rail ସହିତ laterite ଏବଂ coastal saline soil ମଧ୍ୟ ଏଠି high yielding rice variety high yielding rice varieties cash crop like photo sugarcane groundnut mustard winter vegetable potato coconut plantation high yielding rice varieties such as cash crop like photo sugarcane groundnut mustard winter vegetable potato coconut plantation ପାଇଁ ଏଟା ଫେମସ୍ ବୁଝିଲା ये सब होला हमर कोन ना कोस्टल प्लेन एवं नॉर्थ ईस्टर्न तो देखिए हम नेक्स्ट देखिए ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट एवं साउथ पार्ट किसी ईस्ट को अच्छी किसी साउथ पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट तो ईस्ट कवर को अच्छी पूरी जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा खोर्धा नयागढ़ पार्ट ऑफ द कटक एंड गंजाम हैला पार्ट ऑफ द कटक एंड गंजाम soil type is alluvial deltaic soil coastal saline near ocean lateritic pockets charter black soil high organic potential but prone to water loss number 2 coastal saline near ocean lateritic pockets charter black soil high organic potential but prone to water loss मिला intensive rice system pulses black gum oil seed sesame groundnut sugarcane chili betel vine cashew expensive coconut ये सब पाई एक प्रकार आपण देखिए सॉइल को को डिस्ट्रिक्ट कवर करूची सॉइल रो कैरेक्टरिस्टिक कोन अछि ना डेल्टाइक alluvial soil coastal saline near the ocean laterite मध्य बेसी अछि किछ ब्लैक मध्य अछि हाई ऑर्गेनिक प्रोपर प्रोन टू वाटर अछि कैपेसिटी तो एटी कोन होई थाए राइस सिस्टम होई थाए पल्सेस सिस्टम मिले ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम oilseed sesame groundnut sugarcane chili betel vine cashew extensive coconut cultivation ये सब आर होची नॉर्थ ईस्टर्न घाट डिस्ट्रिक्ट कवरेज करूची कंधमाल फुलवानी गजपति रायगढ़ बौद्ध तिलिप्राट गंजाम ये सब मन रखियो कंधमाल फुलवानी गजपति रायगढ़ बौद्ध and तिलिप्राट गंजाम केवल नॉर्थ ईस्टर्न घाट ହେଲା नॉर्थ ईस्टर्न घाट एठी सॉइल टाइप कोन मन रखो आर सॉइल टाइप होला रिच ब्राउन एठी बहुत रिच ब्राउन हरे सॉइल देखा जाए लैटराइट alluvial सॉइल देखा जाए मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल देखा जाए सॉइल टिपिकली एसिडिक टू रिच ऑर्गेनिक मैटर इन फॉरेस्ट ହେଲା ये सब देखो क्रॉप देखो सुटेबिलिटी क्रॉप सुटेबिलिटी हाई वैल्यू स्पेसिस मसला जो फेमस पर कंदमाल हळदी देखो जिंजर ब्लैक पेपर कंदमाल आत्मा आसमाने फुलबाणी कंदमाल गजबी द्रावड आसी माने अपन बुझी
हाई वैल्यू मसला सब देखा मिले फेमस कंधमाल टर्मरिक जिंजर ब्लैक पेपर ये सब हाई क्रॉप सुटेबिलिटी बेसिकली ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल लैटराइट सॉइल alluvial soil mixed red and black soil देखा जाए सॉइल रे एसिडिक विथ रिच ऑर्गेनिक मैटर है या फल कि सुटु होई है हाई वैल्यू स्पेसिस फेमस फॉर कंधमाल टर्मरिक ginger, black pepper, maize, millet, pulses, cotton, plantation crop like cashew and pineapple. ये सब पाइन फेमस सुनेला ये सब पाइन फेमस है एक प्रकार सॉइल कैश्यू एंड पाइनएप्पल ये सब पाइन फेमस नॉर्थ ईस्टर्न घाट तो नेक्स्ट देखिए हमें ईस्टर्न घाट हाईलैंड जोड़ा कि बड़ ऊंचाई पहाड़ी एरिया आसला पहाड़ी एरिया एटी मेजर एलिवेटेड पार्ट ऑफ कोरापुट एंड नवरंगपुर एटी जो पहाड़ी एरिया एटी जो रेड देखा जाए हेवी टेक्सचर रेड सॉइल देखा जाए मिक्स्ड रेड सॉइल देखा जाए येलो एंड रेड लूमी सॉइल विथ हाई आयरन कंटेंट एटी बेसी आयरन कंटेंट मन रखियो हेवी टेक्सचर रेड सॉइल मिक्स्ड रेड येलो एंड रेड लूमी सॉइल विथ हाई आयरन कंटेंट एटी क्रॉप देखो कौन भलो होइथे एटी हाई अल्टीट्यूड क्रॉप लाइक मिलेट है रागी स्मॉल मिलेट ज्वार मेज अपलैंड राइस पल्सेस एटी पिजन पी अहर यूनिक कूल क्लाइमेट प्लांटेशन क्रॉप लाइक कॉफी ये सब भले से ये सब भल भाव देखा जाए एमती आपन को जेते हमर ईस्ट पार्ट वेस्ट पार्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब कहि देली को साइड रे को प्रकार क्रॉप देखा जाए वो तारा सुटेबल कोन अपन सॉइल क्वालिटी कोन एवं डिस्ट्रिक्ट कवरेज को डिस्ट्रिक्ट कवरेज से अपन को कोन पाई सुटेबल क्रॉप सेटा अपन को करथे बुझिला तापर हम देखिया कि जोन मध्य रही छै अपन को साउथ ईस्टर्न घाट जोटा कि मालकानगिरी अछि एवं लो एल्टीट्यूड कैसे शब्द कोरापुट मालकानगिरी कोरापुट एटी आर एटी मालकानगिरी अछि एवं कोरापुट मध्य अछि दीटा को पहाड़ी एरिया डीप रेड सॉइल देखा जाए नाली माटी लैटराइट सॉइल देखा जाए पॉकेट ऑफ हाई रिटेंटिव ब्लैक सॉइल मध्य देखा एटी क्रॉप्स कोन है राइस सीड है मेज रागी पल्सेस ये सब होची क्रॉप देखा जाए प्रकार ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम ऑयल सीड नाइजर ग्राउंडनट कैश क्रॉप लाइक मिस्टा टोबैको फ्रूट्स लाइक बनाना गुआवा ये सब देखा ये सब साउथ ईस्टर्न घाट रो गुड इवनिंग यू वेलकम ହେଲା ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଏ थैंक यू ऑल